السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم إن شاء الله راح نكملوا مع بروجي نيميرو 4 سيكونس 3 آخر ميدان في آخر مشروع اللي بالنسبة لسنة ثالثة ابتدائي. درت لكم أهم الدروس اللي راح يكونوا في فيديو آخر، حوسوا عليه في بلاي ليست راح تصيبوه، وهذا راح يكون تطبيق في كتاب القراءة. J'entends du bruit. أسمع. J'entends du bruit. أسمع الضجيج. Youssef, je vais à la campagne avec grand-père. Tu viens avec nous? Youssef, je vais à la campagne. أنا أذهب إلى الريف. Avec grand-père. مع جدي. Tu viens avec nous? هل تأتي معنا؟ Les maçons préparent la façade. البناء يحضر الواجهة en face de notre maison. الواجهة تاع المنزل تاعو راهو يسقم فيها. لي ماسون بزاف البنائين. غيبار ماشي بريبار عفوا. غيبار يصلحوا لا فاساد en face de notre maison. يصلحوا البناء اللي راهي en face مقابلة المنزل تاعهم. نعاود باش نتأكد مليح واش قلت. les maçons réparent la façade en face de notre maison. en face de notre maison مقابل منزلنا كاين بنائين راهم يعاودوا في الواجهة. وي ومن بعد هنا عفوا هنا j'entends du bruit، ومن بعد les maçons réparent la façade en face de notre maison. من بعد هنا يوسف je vais à la campagne avec grand-père. tu viens avec nous؟ يوسف راني رايح للريف مع جدي، جي معايا، جي معانا. وي سامدي باسي، نعم السبت الماضي جي سوي الي رحت. السبت الماضي رحت. جي في دو جولي سيني، رأيت بجعات جميلات. viens voir ces petites choses sur les feuilles. أروح تشوف هذه الأشياء الصغيرة فوق الأوراق. regardez cet écureuil. regardez cet écureuil. écureuil هو سنجاب. ce sont des grenouilles. إنهم ضفادع. il fait très beau. إنه يوم جميل. quelle belle journée à la campagne. ما أجمل هذا اليوم في الريف. je dis écoute puis dis ton camarade. à la cantine. à la cantine. Yassine, tu veux un peu de lait à la cantine. في la cantine تما في المطعم. ماشي مطعم تما la cantine وين يشربوا وين ياكلوا. tu veux un petit lait. هل تريد حليب قليل؟ peu قليل. هل تريد حليب قليل؟ يوسف oui نعم je veux du lait. أريد حليب avec beaucoup de chocolat. مع الكثير من الشوكولا. je veux un peu de lait avec beaucoup de chocolat. تسمى الفرق بين peu beaucoup. peu beaucoup. لي اوت ونقراو بصوت مرتفع. ياسين prépare merveilleusement la salade de fruits. ياسين يحضر بطريقة رائعة لا salade de fruits. salade de fruits هي سلطة الفواكه. 2 pommes, 2 poires, 3 bananes, 4 cerises, 6 fraises, 1 pêche معناها الخوخ, 4 abricots, 5 dattes, 1 demi-verre de jus d'orange, نصف كأس عصير البرتقال. 2 cuillères de jus de citron, 2 معالق من عصير الليمون. 1 cuillère de vanille, ملعقة من الفانيلا. 3 feuilles de menthe, 3 feuilles 3 أوراق من النعناع. sur ton ardoise écris le nom de fruit puis qui correspondant à l'arbre. تسمى كل وحدة نكتبو l'arbre تاعها. le dattier, les dattes هذه تاعها le dattier. le citronnier, le citron.
هو الليمون. لو سيترونيي. لو بوميي. بوميي لي بوم، نكتبو بوم. هذا ابريكو. 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 لابريكوتيي هاي ليك. لو بواريي. بوار اللي هو الايجاز. لو بواريي. Dis le dialogue avec tes camarades. Maçon, façade, face. maçon. هنا درت لكم هذا الدرس تاع الحرف السي كيفاش يتنطق. هذه يقولها لا سي دي. هذه استناو نزيد نفهمكم مليح. لا سي دي هذيك شفتو هذاك السي واش كاين من تحتو يقولوا لها لا سي دي. لا سي دي. نجيب لكم ورقه باش نفهمكم. لا سي دي. شوفوا هذا السي، شوفوا كيفاش زدنا لها هذه يقولوا لها لا سي دي. وقتاش نزيدو هذا الاس؟ وقتاش نزيدو هذا الاس؟ كي يكون سي اونتر دو فوايل. كيما زعما هنا ماسون نكتبو ما سون، درنا لها هذه. بصح وكا ما نكتبو سي نكتبو ما هكا بلا هذه. سي كي يكون اونتر دو فوايل يتقرا كا، نقراوها ماكون. ماكون. بصح وكان نزيدو هذه لا سي دي تولي ماسون. فساد. فساد. قرينا بلي سي قدام الأ نقراو كا، نقراوها كا. فساد نقراوها كا. كيما كاماغاد. كاماغاد. كيما كاماغاد. فساد. فك هذه نقراوها فكاد. سي قدام الأ نقراوها كا. سي قدام الأو نقراوها كو. نقراوها كو. بصح واش الحاجه اللي نزيدوها باش نبدلو نديرو هذيك لا سي دي تولي ماسون، تولي فاساد. داكوغ ان شاء الله يكون مفهوم. J'entends du bruit. اسمعوا الضجيج. Les maçons réparent la façade en face de la maison. Ça, sans, c'est, su, so, soit, sans. Ceci, c'est, ceci, cela, merci, voici. هذه كا، هذه سا، هذه كون، هذه سون، هذه كو، هذه سو، هذه كوا، هذه سوا. d'accord? Je vais à la forêt. أذهب إلى الغابة. J'y suis allée. J'ai vu de jolis signes. ذهبت من قبل في الماضي. ذهبت ورأيت بجعات جميلات. عفوا. J'y suis وسيني. سين هي بجعة. سي بي جلي جري جي جي لي مي. لي لا كونتين. دو عفوا ساعة يروح بالي. dans les buissons. dans les buissons. Il y a toujours quelque chose à faire. Attraper des papillons. Attraper des papillons. Ou des hérissons. En fait. Ou des hérissons. Se cacher dans les buissons. Les épines. Ça pique. Les épines. Ça pique. الشوك هذاك يجرح. Tu t'y frottes. Tu t'y piques. Tu t'y frottes. Tu t'y piques. تما كل ما تتحكك بها تبدا تشكك. بيك. سي كوم سي سي كوم سا. هذه يتعلموها على شكل أنشودة. écris sur ton ardoise puis recopie dans ton cahier. نكتبوا حرف السي كيفاش يتكتب. Dis le dialogue avec tes camarades. Ce sont des grenouilles ضفادع sur les feuilles على الأوراق. J'ai attrapé un écureuil. écureuil هو سنجاب. feuille écureuil grenouille. grenouille معناها الضفدع. écureuil هو سنجاب. feuille هما الأوراق. lève la main. lève la main. ارفع صبعك quand tu entends œil. هذا قلنا واسمه grenouille. ouille هنا سمعنا. هذا écureuil. écureuil.
هذا سباغيتي نورمالمون سي دو سباغيتي، هذه ما سمعناش. هذا فوتوي، هذا فوتوي سمعنا اوي. هذا فنوي، فنوي هذا سمعناه. وهذا والله حنبحث لكم ان شاء الله عليه، والله ما لقيتوش معناتها هذا عفوا وكيفاش يقولوا له هذا باللغه الفرنسيه. ان شاء الله حنبحث لكم عليه وراح نحطه لكم في تعليق في تعليق في هذا الفيديو، في تعليق مثبت ان شاء الله. سامحوني على هذا، حوست عليه ما لقيتش الاسم تاعو ولا غاب لي، حقيقه غاب لي الاسم تاعو. Lis le texte. Dans le buisson, Zino voit une petite grenouille. Chef Zino, chef ضفدع صغير. Mais le brouillard mouille le feuillage. بصح الضباب غطى الأوراق هذوك، غطى كامل هذوك الفeuillage. Il feuille la terre. Il trouve un ver sous les feuilles de fenouil. لقى un ver دودة sous تحت les feuilles de fenouil. les feuilles de fenouil أوراق البسباس، لقى دودة تحت أوراق البسباس. écris sur ton ardoise puis recopie dans ton cahier. نكتبوا هذه œil، نكتبوها. dis le dialogue avec tes camarades. le petit noyau، noyau شتو العظمه هذيك اللي تجي داخل المشماش، هذيك العظمه اللي تجي داخل التمر، هذاك يقولوا له لو نوايو. un jour يوم mon grand-père a mangé un abricot. جدي كلا حبه مشماش. il a jeté le noyau dans le jardin. رمى هذيك العظمه داخل الجردان. sa petite fille Amira، ابنته الصغيره أميرة، a ramassé le noyau. a ramassé راحت جمعات هذيك العظمة pour le planter باش تزرعها. le printemps arrive، الربيع وصل. l'abricotier شجرة المشمش pousse lentement، بدات تنوض lentement بلا عقل، بدات تبان بلا عقل. lentement sous les rayons de soleil، تحت أشعة الشمس. qui brille تبرق dans le ciel، أشعة الشمس هذه كي تبرق من السماء، من السيال السماء. maman cueille ses fruits. أمي سقط عفوا أمي قطفت كوي، قطفت الثمار هذوك سي fruits، الفاكهة هذيك pour en faire de la bonne confiture. قطفتها باش دير معجون جيد بون. قلت لكم ساعة تروح لي شويه اللغه الفرنسيه، عندي شحال ما اول مره راني نقرا معاكم، تما ما قريتوش من قبل ولا راني نقراه معاكم ونتبع معاكم. recoupez les mots avec œil, ia, io. dans le salon Nadia joue au piano. في الصالون نادية تلعب بالبيانو. sa sœur adore le violon. اختها تعشق تهوى الفيولون الكمان. ce sont des filles douées. إنهم فتاتين موهوبتين. سامي veut manger du miel. سامي يحب ياكل العسل. il s'approche de la ruche. la ruche هي تاع النحل، خلية النحل، تقرب من خلية النحل. أي la petite abeille النحلة الصغيرة a piqué l'oreille de Samy. قرصت الأذن الصغيرة لسامي. écris sur ton ardoise puis recopie dans ton cahier. la fille بنت، le soleil الشمس، le ciel هو السماء. j'écris et je lis. lis le poème, recopie le mot qui se termine par mon. je marche lentement. أسير بهدوء. je respire doucement. tout lentement, tout doucement. je marche calmement. je respire profondément. je respire profondément l'air de la rue. هنا لي أمون كامل نسطرو غوكوبي، نعاودو نكتبوهم. نكتبو lentement, doucement, lentement, doucement, calmement, profondément.
lis les phrases. Amina et Camélia marchent lentement dans la rue. Elle marche lentement dans la rue. هنا تعويض تاع الضمير. Les filles respirent doucement l'air dans la rue. elles, les filles, elles respirent تتنفس doucement بهدوء الهواء في الشارع. T'as ton camarade, montre l'image, tu dis la phrase. Tu veux un peu ou beaucoup? Non, je veux pas du chocolat, de yaourt, du jus de fraise ou là de miel. انت تختار. Je veux un peu ou beaucoup كيما حبيت. Je veux un peu de yaourt. Non, tu veux عفوا. Tu veux هل تريد هنا سؤال. Tu veux un peu de yaourt? Tu veux un peu de miel? حبيت شوية عسل. Non, je ne veux pas de miel ou je ne veux pas de yaourt. Écris sur ton ardoise puis recopie dans ton cahier la feuille, l'écureuil, la grenouille, le brouillard. Je m'entraîne, lis le texte chez mes grands-parents. عند أجدادي. Je m'entraîne. أتدرب. lis le texte. نقراو النص. Chez mes grands-parents. C'est le soir. إنه المساء. Grand-mère a servi des nouilles au fromage et une soupe de fenouil. دارت لنا الجدة تاعنا nouilles au fromage. كيفاش نقولوا لها؟ مهم راحت لك شنو نقول نوي او فروماج بالجبن اي اون سوب دو فنوي. فنوي هو البسباس. دارت لهم حساء تاع البسباس. مي فواسي اوسي لا كريم ا لا فاني او ديسير. تما دارت لنا كريم ا لا فاني او ديسير. دارت لنا تحليه. فوالا. بيبي غازوي دون سون بيرسو. بيبي غازوي dans son berceau في المكان هذا تاعو. ياسين débarrasse la table. ياسين تما débarrasse la table. il porte les assiettes et la corbeille de main. يأخذ الصحون وسلة الخبز. maintenant الآن ناريمان se rapproche au عفوا ناريمان se rapproche du fauteuil. ناريمان تقترب من أريكا. de sa grand-père. أريكا اللي راهي قاعدة فوقها جداها. pour écouter une jolie histoire. باش تسمع قصة جميلة. lis le texte puis écris la phrase complète. ياسين débarrasse. واش راهو يخمل كما نقولوا حنا يخمل. débarrasse هذيك قولوا لي كيفاش حنترجمها باللغة العربية. يخمل باش كيفاش ما على باليش كيفاش نترجمها باللغه العربيه. يخمل ديباغاس. المهم راهو ينحي الاواني من طاوله. لا كورباي دو بان راهو ينحي لا كورباي ولا ينحي ديباغاس لا طابل ولا لا بوتي دو جو. راهو ديباغاس لا طابل. ياسين ديباغاس لا طابل. complète avec les mots du texte. grand-mère تسمى كلمات من النص. grand-mère a servi des nouilles. دي نوي تقدر تكون كشغل سباغيتي او فروماج. كي شغل جايه كيما سباغيتي هي لي نوي. نوي او فروماج. اي صافي هذه نوي. هذه نوي. هذه هي نوي. مقبل قلت لكم سباغيتي ماشي سباغيتي. نوي صافي هنا نرفع صباعي. هذه نوي au fromage et une soupe de fenouil. fenouil هو البسباس. ناريمان se rapproche du fauteuil. fauteuil هي الأريكة. de sa grand-mère. نقدرش نكتبها. de sa grand-mère pour écouter une jolie histoire. باش تسمع قصة جميلة. recopie la bonne réponse. bébé chante, gazeuille pleure dans son berceau. bébé gazeuille dans son berceau. écris vrai ou faux. تسمى نكتبو صحيح أو خطأ. maman a servi des nouilles le matin. أمي دارت لنا لي نوي في الصباح. هنا سي فو.
Au dessert, c'est la crème à la vanille. درت لهم crème à la vanille, c'est vrai, صحيح. C'est grand-père qui raconte une jolie histoire. هو الجد ولا يحكي لنا قصة جميلة. Faux. خطأ. C'est une belle soirée à la campagne. إنها سهرة جميلة في الريف. نعم. Vrai. سهرة جميلة. آخر صفحة, je m'entraîne, écris la phrase qui correspondant à l'image pour raconter ce qu'il Ali fait vendredi soir. باش نشوفوا علي واش راهو يدير في المساء. Avant le repas du soir, après le repas du soir, bonne nuit maman, bonne nuit papa. واش يقول? Il débarrasse la table, il lit une histoire, Ali regarde un dessin animé. هنا واش راهو يدير؟ Ali regarde un dessin animé. علي راهو يتفرج في رسوم متحركة. ومن بعد après le repas, قبل بعد العشاء, بعد الأكل تاعو, il débarrasse la table, يخمل la table. ومن بعد واش يدير؟ il lit une histoire, بعدها يقرأ حكاية. ومن بعد bonne nuit maman, bonne nuit papa. ليلة سعيدة أمي, ليلة سعيدة أبي. Avant de dormir, il donne il dit bonne nuit à ses parents. Avant de dormir, il dit bonne nuit à ses parents. قبل ما يرقد يقول ليلة سعيدة لوالديه. هذه هي صافي. نبداو. il regarde هذه أو يشوف التلفاز avant le repas du soir, قبل ما العشاء يشوف شوية رسوم متحركة. بعدها il débarrasse le repas. après le repas, بعد العشاء, il débarrasse la table, يخمل الطاولة. ومن بعدها il lit une histoire, بعدها يقرأ حكاية. بعدها avant de dormir, il dit bonne nuit عفوا, il dit bonne nuit à ses parents, يقول bonne nuit لباباه ويماه. Avec ton camarade, écris une phrase avec les mots suivants pour raconter ce qui fait vendredi soir. Je, mes dessins, regarde, courte, pour les enfants, coloris, court, lit, une histoire, un film, des animaux. هنا كامل من الجمل هذو نقدروا نرتبوهم ونديروا نص صغيور. écrit une phrase, قال لكم une phrase معناها جملة avec les mots suivants, جملة من هذه الكلمات pour raconter ce qu'il fait, باش نقولوا واش راهو يدير في الليل vendredi soir, في مساء يوم الجمعة. نقولوا مثلا je colorie ألون, je colorie mes dessins, أنا ألون رسوماتي. je lis أقرأ, je lis une histoire, أقرأ حكاية. كاين بزاف نقدروا نجيبوا بزاف. المهم هنا رانا كملنا ان شاء الله كامل دروس تاع سنه ثالثه ابتدائي. ان شاء الله تكونوا فهمتوا كامل, وراح نبداو ان شاء الله مع دروس تاع السنه الرابعه عن قريب ان شاء الله. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته عفوا.